Mevena sunu mevena nyonu rebasi onuwa donu tonkmontole midando do propo miule tonto egbesi anzanjito nuwa mitembasi donu tonlome do onuwa egbesi anzanjito ehemibio aino vile si angbajito khogbonu mitinto korebasi kandie vietome poro ohunogan dakholo popo basi ola oluwa gbesuve yin hunogene to egbesi anzanjito nuwa miton ehelome minamokpon bona so seson nuwe tome onuedu vodun rebasi tron vodun alokpa sunye tonle o fie vodun ne tonson egbesi anzanji mina so seto nu oba miton ne tome amojanu kon we mina yi ojono hunogan mitonton ba miton mikabo na mitena miro miton sekpo mi to egbesi anzanji amojanu kon we njoro ogbenu wente njoro mi ule sole mi domire hia yumembasi tovi sonu renokpon onuwa ebasi donu ton ere no hunde kon honogan ola oluwa gbesuvein bozo kan wi mi sogbe boyin come gan kan wi mi sogbe ton bo sei lo poto home ogbon ton tinte ala ko ra de port no bo sorti to vodun huvele si aliyi to apare refrain in gan cream different bo ka sorti to ambassadeur pour la paix université to frère pour wata ka be mima boadio bolowa jemi jigba do nuyu eto do dinato ogbeto he gbeto eso kan sepo mi don sepo to onuwa rebasi do nu tometo egbesi anzanji do yo me rebasi onuwa e kontole din ye tanto ho alopa cambio yelele do mitoalio susuji mi do vodo hunve o tron peto de ka lafia amo egbesi anzanji no to mi don sepo mi e basi tron peto de ka lafia mi so gando vodun te kan vodun e basi tron vodun ne. Merci. Tron vodun e ba e vodun de. Bon, e tron Ghana. Ouais tron. Fili ka tron kwa je Ghana. Ba je Togo kaka Benin. De ka Benin e ba vodun mo wa jao si anzon. E ga gona vodun to ai je mi ton le. Buru gona ai bonu wa so no po. Aso te vodun kan wa. Enu gbe na nuyan le bi popata yen boto ya aseto ya taka wato ya ni pepe no gbe na to dagbe na juro paso do ngbe kon la fi theory an do ngbe kon an di an ba sepan ti an to sepan bai an dia na to vodun mo ko to mo vodun le but ese gbe head si sen le bi to yi ro mlo tron petrolica la fia e be ro mlo tron do don ta lumière pour soleil c'est hion tu ya bois on gbelo petrolica we lo kwa kan to e kuma yin fi bokun gbodo si han fi bukaso chicho ba no gbe na boto aseto akon gbe ni ale bi pata àlàáfíà bai we o do ran po akon won do mlo ko to me si ile tromper àlàáfíà ne mindo nui o trompeto de kalafia ne do minamo do mise to mito embasi beneto to me wayo no alopa lejo bo yeze tron lo nukon we minando yakabi tron mele o so we soto o walweno o mimamo dona mi wule ka do mi to alio susuji do mi sendo mi so basi do poto nu konto eno kwa vundo nu na yo medu vodun en trompeto de kalafia ton le mi so gando o eni wo nu ejo eni mi so gando le igbona mi bo ogbeta kente mi ka de ton de mi e a chera mi nous jonne o mende ni ese tron yino mlo fo ntengbe yure be fo wele bo ya hon bi o grambo adanu wa bo fo dun so a kon we ton bo de achire ton tun bo mi amodo iro tron mi je flema monde na iro tron amo glo fi lo glo gbon ma fi lo e ka tron mo gbon ohun ke imo gbon do ton ji imo gbon deji imo gbon neji imo gbon tron we tewe no ya gbantele we no yi eno iglo parfum bougie ndilo ndule ne poudre we on atron e yo ni afo 600 le tin ba na san enevo to ikun gboto ro yi ni san vo bo zi agbojo to yi agbo no san vo ne awon me hude yo ro do me mo ro ton yi te tron mo yi ne de to me ro yo so kon lo de me ton si gena san vo le we ni le bon nous jolo na mi kadin dona ya do egbedin be mi ka zeti to le ton gbogbon o to holo le me bopon no be onu mo ko le voto agbegbe mi ton le dia mi o jakana papata pi mi a ple dimbo mi do tito e lai ati me danu wale yo ma de ke tito e nukon o di mi amodo danu wa to le bo mi a zeti tito din
boa zufan boa nyo melo popo de ni e hun tronton me nkan to mi anyo fote gbe anu mi anyo come ga anyo me se da anyo me nko friend ine committee ngo mi amno nu fo le clé to mi to me yo mo ba gaile ye akuga boa to tron ke bo mi o gba wan ton do di bon di de mi te fini e ma nyina do mi osupo Fiente din on drone les on no gan na wen so gan basiro kabi na hun na tron na gan basiro ai hun na tron ina nyo fi atron bra hun de to mi bra nyo wa lo te ado yen kan bi hun de to me de friend beto lo pati ayin no hun de ro yan kan come gan beto pati ayin kolo me wa lo te ado te tron e mo besoin no sebla ori esi kontu de atre po ata boy mo e sogbelo ira kan bi agbo loro fuduro bra bon e sogbo mere e ya ni do bon de no begbo ya che le yi buna kan do jiwe do aka iboda gbe ti awon to ya ni egbe awon ga mi ya de ayi gbere ya kan bo keje we bo so ayi gbe we do do wa lo pe tengbe yibo mere appreciate we amo emi egbe do awon ga yi mi gba to de ta si o ba ma de ton ena gbe bo egbe ma yi na we de tron tere me yi na me pepe ka mi lo ko na tron maman tron ma to banjo ki me do mi tene do mi dido hi atinvie to khogbe mi ton le me do tron ribase peto de kala fia ne do dagbe de me postu de me titengbe do mi no mo do me le tin di le mi so do no gbaze won lo me le tin no to kla lopa kabi a o vele le tin no zombo e no don sepo ohun no kabi hun no gan le ye ka mo hun gbangodo mi no se do e no do ido na be o tron ne dandan ko jo ko kabi ajama ne do ye me do mo tron ma forcer yini abe ni ogbazon egbo tu na we ejuro enga no me enga to go de kamia enga sinsere pepe mi ayin tron enga sere so ya gba bi o tron me e ma do ndi ka me pe pi a tron team na grow fire bra si ato na gbo e me ado ni anu jo se ndo ne tron e hunle we e gbon jeji buru hunle gbo mo hunle ga to e nto ye to ni ejuro so e anu wa bra ponte bra wa doa ene evo e ma gro ndi me to sinsin to ando ni ma yulo tro ma do ma mere again catholic again seresi again egbaga nde pepe tro ma tu gbe ene ya mere pepe to yen di tro din ayo nde me o ibo nde me le ko de me an gbe sinsin to no tro wa bo hun gbe o me la 0 ajo atole bo 5 kan lo commander ni ayidi bi ama wa ba bo yan pipa rupa e yere ngan do mo te yin mamomo gan je si jiro we bi o me ma forcer ton il m'a forcé en vietnam il m'a forcé mais il m'a sissé mais ti o abi o forcé yo ni ohun we gbon pe we ejiro en gan pa gigo ni tazanleji aso yi tu ni ka jiro ndo ni de nka pa gigo nge e ka jiro be ngando kando to jiro to ni mi ando heavy ba so gbadu pon we popo mo ko na jasi mi do dinvie do gan mi ton e ma huwa lo ne me ka gan mi ton o gan che papa hosu no gan che ji dandan guide numéro 1 mondial de tromperie calafia et tout ton we me gan che do mi no modo to mi mana mi ton le me kabi mi to de hole mi no se mi no do papa jirado mi no se cheji mino se tijine ya lokpa o yeule no kona zombo mino kumla yeto o delenu ya kabiete ndo amo babale anando ho anu kunumle na yache chijiwe hewa bwana jirado bwana bomle wa yi kaka wa je mi yo kwale jiti dozo mino humla yi ti baba mi to puata bon mesogan le mino komla bon lo mesogan zero to mina na yume reto ya poti konto kan emele ya je kon assalamu we be salam alek kai mini su mini gafala kai mini su mini gafala kai mini su mini gafala ago be salam alek ami alek masala zero ampa salam alek ami alek masala zero ampa etron abiafo play ja kata nkali gongo shome blekunle esa kuku sagaja nabiana kotokun fla madiga wula akpe mefio akpe mi aku
apele to ko iga kezole me bo to to ase to iga o minimi o papa o koko onyon to onyon ti avon to mu sin avon du iro da jako asi te viaji lanza da bo fosu tugro bozoma si la kama yasu akrati bende iro ron gan cheji iro gan ya so ton iro to bo nde kon to bo ya so ton iro papa jirado iro papa so ton iro defoji cheji chakpe cheji 2 azon ton mais gan ko iro to isako melen to meron mais gan ko janta ton iro hono hole ti potopo weze we ho o ho se kwando iro bi kwata bwa iro hunvele bi kwata de ko ngbe to si agbemile bi iro de gbeta ijai iro bi kwata iro agba si omi bwa idegbe buta cheji iro ko ngbe to gbara ma so hondo de do gbe lo bukazi tron ai kun manji do mi sin ni gbe na buto eto boy kaze 2018 be mi tedin ikaze akan me ba 2018 to ni ajira gbe ro gbogbo na buto asito akon gefeto me ba to la crainte de Dieu ado budisi ma we do gbe lo budisi ma we fun gbe lo adibisi an gbado gbogbo na buto asito akon gefeto ajuto grand to me je me male sumeti nyomi an gbe na me ga kure bazo agbo azon to ya agbo ya to adovo na mho adogo na ja we afo ye bo me ase igwe si mi gba lafia po pe cheji to pe ngun re to gba lafia o gba lafia do o mina idegbe lo lile mi do lo honoga mi ton do egbedi mi no modo o to vile to sunu me to nyunu me yino do juro bona don sepo o tron mele na do mo temblo mo le gan edin etele alopa amo ganlele no wanu ko endo mi pon o kwita nu e no 0 tron me alopa ene le kabi kwezizan tron le ton to file le tin eno do buho mena o to vile le do ye gandi do akpa ton do amene le neto nejen to esimo begbe ton no zan kweso moya o temi do mo na do gbon papo ne oji na do gbon papo en je lo mlo me le ma sepo ido we to won mi do di no tron echi ami ma mele me lo etero auto gbe egbon to ka bo egro but tron ka won sonesi bo me ka won hono de hono edo kweta sa e wa gaza mle do flen te ndi ehun gbe ne we de on sa ko egbon hono re ni me wa dagban su no wa gbe logbe pe de wa dagban egbon we apagi ron ene no kweza bo do ha ko ka mele sile no pore ehun lo e na wa ntin bo do hu vi me de ko wa dagban ya do mi a me ga bo hen sisa mi go gba ki wa le mo so atino je hem le go ni amanza ya do mi de be go me azam la pagi go ni to kan to de wa mo to fudi on di na we te didi to me le ye wa bo pagi go ni don we so mi no zakolo bo do e ka ba ko no ba ko to no so sin ko me ri wa dagbe na bo ya san fo le we ka geji bo wa ko de na zan o gan ko na zan fo le te gbegbe ni ma we me de iro ku inde go bo hun le gbegbe e ga san ko fo le mo yi de mi no san ko egbo ne de mi no san ko egbo ne bo ino kwete yi wa me so ya te ko mi na to ya kwete an kan ka bla bo du o kro de do e mi pagi go ni ene iso mo dagbe ton fugbe boko ina gbon mi wole mi ganja lo trompeto de ka alafia ne wogo o kaka je din tron e ka wadagbele na mi bo mi ka ko ba sikwita ni le vlavo merci à te chero fia yi ne fi dagbe ayi na mi il voudra dire e ba 32 ans 7 ans 27 ans de wa jour pour jour e ba yi 32 ans ko gban ko oui bo ko itron ba bi o ko igbe mi te fi din kai gachi do igbe na boto asito akon ke to mo ni assure akodo ma o si se akodo gbe mi sisu ni awe na sin ba mi ton lile mi do lo tin vie do o tron eno wadagbe na mi bo dagbe ni siteme bo ye no zankwelo mi so gando na mi kaka je fie mi te din we na gbon mi to okun ba si tron ene kon e ka wadagbe le na mi ya bo mi ka ko ba si kwetane na lo pakigo ne dagbere wa mi te ebe so mo de ti mi wa son kwe gbankwan ri pon ma do ri pon ma nu comprimé pon ma se video to we kwe gbankwan we le gbon kaka je tin ma o comprimé pon me ri si ama no da amo to to sin de ma bi to we pon ka je tin son kwe gbankwan we le de gbon ma se video to we pon ni asimo wo video to we ego eji we gbe an oju egbe an go ma don ta fode ji na mi blomo ete ka jo kaka bo mi lo yi tron lo juro mo yi me juro yi le problème ya juro yi le yo to nu dawa ni o problème do bo ba je zi mo fe ka bo gro bo wa kulo to we
bon do asini ma wa bablo pe désespoir otine o yemoro sai o bokande evo akongba fodo asimiton bon wa to fini bon me aje o pon ka do me di me le mo onye e ma nyumba bo ndo ka wa yuro nko ton budi te o ma nyu yin ka mo wi ko se ko la nyi ndo e do ha o fi lele e do ha e ya wo ase bi ka je di bi scrap je suis un croyant yi hu no amofi ente an bi ba si e pe ko ran te yin yi se je mawu je wo so ka me la mon to we kaka bu plan ka we do atiken to we trombo do atin obi o tromme pour so gwa to we pas en tiens mais autre robo après terme plus de 6 mois on est impossible mo ko mati fi wa ro pontin o ete no ba de me conduite à tenir te burton no ami te no divisi ma o fi a no il a repris mon pon prière wa pon prière en 2 ans pourquoi yi to depuis de ndo il est maman tourné ka yini de to fi din ma do pre santé ton pe vimando asimando kaka je din te na mi cambio amase ambaya tron gbedo po info ton kaka din dagbere wa yin so pe gbe we ni na do aton iton ndo do tron ma do viuga awe atone o de via si ma we ne ka so benam di we de fedi adotron ayaza a hepenji anekpen aba sara mba ne poata ba popota lo bodu ankanchi e ma fweso bon ho de du bon do mo bo je jiro na fweso nubu we no fweso pe e ba 24 ans boko ba sara fi maso ba ko ne bon ko bon maso ba se mu le pepe ka yedin de lo ma gbado ndi miziango de gbado ka yedin no ni omo lo na donation we no do ho edo bo na gba ni o gba bo e follow again na yi ni wa ba hun ho lo tropita donc ho lo hun popita we de na hun to lo di blandi tropita we gbanu kon we li egbon we mi o le to hun ba se o tron pe to de ka lafia kan we ko yi we mi ko yi ndu atinke ko ya go be ko gbanu kon em to tron e ba se ko gbanu kon ni mi ko moto na mi na do ngo moto na amondo yi a hebe e ba ko gbanu kon we ko gbanu kon we ne din do titan we mi na ba se kweta ne ndo titan di ma ba bon mais egbe di mi kan mo me le bo o kwe tonton e no to ohun eni ba si fili egbono bi o we fi egbono bi o siso de siso lo bo isopon nuja o egba o tura yen bo gbere eji afi to samedi je dimanche eje se godo eton saturday be se eje ko eji a o tura son o si se on de kwe de ndu atike même jour autour bon po agame e ka ba se ju fi o bo be mi ran no e do run ba ne mi ne do run ba c'est bon donc fi me do ani o mo lo hen lo complet yo a bo abi o mi bo ka si no mi ba si mi don e hun le vina mi we me hun le to we mi ga no si mi don e ju mi an wa to ma do wa de wa be force de du adu ati yi aje ligu ato e hun le dagbe tu ide anyo egboto ya no ba ene de 31 bon lile mi dogi ale ba si do o melona voto e melona to amisa eton yi chogan chobo na so to tron aponu wa do ne mitene wa aponu to tron ma bo e ma bo e no hun le mewe e ma se mo de ato 600 me bo e hun le wa me ya no jo 600 to ba bi me bon endwe kato mo be o mawu he komi wulete poro he sente po to egbedin nu no poro lewe ya nu no poro we bo nu poro bo jiro ejiro gbangban ni to ejiro di to mawu we no do won tro no do mi le we no do won tro no do mi le ni e do mi le ni no do fidèle donc yi se tron to ayi tron se e na do gbe sogbe ara mo no kun we o mawu sin we zagun we bon mawu ni wa comme fi bo hun egbe lo gbogbo na yan le bi to ni o mele de ko mele do mi so do problem donc eso eto ni bible lo ma so he o sin ma o to ne te ma o do sin an we hotel mi do bona do klan yo me ba si tron ville
ati yume rebasi hono ati hono ganle polo yume to walo bible hule boto 35 onu kombolo to walo nyakan le ni ando na bio do trosun juna e wa yume wa gbre hu to eno juna me vito vino ni jo ai pona ka bio mlo yume trosin mele nu e tron yema e demo soto nu global bible e mana pa e ni e demi e ma gbe sincere pepe ato tron me défense e no hole me we adouple we ando le baile e amasinde ko do e yo juna ika baile aso choi to me so go na we lo ploy to mi no go na mi de bouncy lo plepo de mavo mai o voduno mai o de kensi no kai buto de tron no jati no me ya tinja e wo ro no pe fi gan no zero e dogba e buto le tone tron no jati ni on ga la gbe ndo tron no pe di kalafia mo jati e gan pito ve manu pito di kalafia mo jati gbere ni mo ho ta tinja mi hone do de nglo kalafia ena chenami wone mi wa vivre nu wa mi tonton mi mere basi benevisunu benevignonu le retinto beneto mi tome kabi retinto togo dole boto mi wa ekmole mi don do propo mi leton bon mi me ka dro boto to mi tome fi bo jodo mi don se po mi mero nu yena to kabi mi tinto renu si nu kon alopale mais iro kan basi 97 64 0015 polo 95 45 31 16 e mi ru me iro kanele mi ulena don se po mi ule bo ko inu yue soto mi si me na so se me na don do gba ba mi te ba si hunogan ola oluwa e ba si ohunde konto tinto kande vie to robon to me fia gbangba mi don do mi ule po ka so don do yo me tinto ye poti konle do egbesian zan ni asan dagbe na ro propo o mi ule ton mi ni boa